तरकारी किसी सरीगलानी एपटे गोटा भजा प्रस्तुत चलती पहले कौन कौन सब गोटा भजा हम जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल 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 समय बर्तमान 6:30 पाखापाखि हम सका उठी बिलू पलि आसलु देखापी बिलर सबू धान सबू बड़ बड़ हो गला एवं बिलर बुलिया को भल लगे बिलर देखापी सबू ए सब बिल टे बुलाबुली कर देखा आज पाग पूरा क्लीयर अच्छी कुहुड़ा अल्प अल्प दूर देख देखा अल्प अल्प कुहुड़ा किंतु सूर्यदेव आसीगले सूर्यदेव आसीगले एवं टे देखा देखी करवा पानी दबा पड़ो किसी जमी की पानी तो नालर अभाव कौन करवा से बहुत प्रोब्लेम ही होची पानीटा यदि बराबर लगता ताले चाष आमर किसी प्रोब्लेम होतानी केवल पानी प्रोब्लेम एपटे सब धान एमती हो गला एगुड़ा सब सार पड़ो सार दिहनी सार दिहब टाइम हो गला कहीं बिना सार रे तो हब नहीं एबे सब बिल बुलाबुली कर देखा कहीं कौटी कौन आवश्यक ताको सब ही देखा पड़ो न देखिपारे चाष करी मूल्य ना न जापारे सब नष्ट हो सब बुलाबुली कर देखा कौ धान कौन खोजुची देखि सारी घर को जीवा एपटे देखो पानी पाई नथिला बोली ए धान सब घास प्रबल हो जाता विष दिया केमी देखा सब देखो मैंने मुंड खराब हो पानी आमर सब बहुत लॉस हो एपटे एपटे अविदा आसीगले सकाल सकाल सार भार धरी अविदा चलती देखु जून कर देखु भल से बहुत दूर से आसवे यही बाटे ही पाखक आसवे देखो आपण सार पका चलला सब आमर पड़ो सब लेट हो गला अविदा एपटे सार धरी बिल आसीगले पाखे पहुँचीगले अविदा राति केतले पाइला माने जड़े चाषी केते परिश्रम करे चाष तार माने आकलन ना सकाल देखो कुहुड़ी भी छाड़ीनी कुहुड़ी छाड़नी बिलर परिस्थिति देखो आम क्या भरसा करी कौन करूँ पानी नागी चलीगला सब धान एतलू आंठी आंठी होनी माटी देखा धान एतलू पूरा बड़ बड़ हंतानी हेले देखा जाऊनी ना बिलू बुलाबुली कर देखी आसला बेलू लेट होगा टे खाई नवा खाई सारे कम अच्छी जीवा पड़ो बिल कम करा पड़ो आज खाइबार रुटी एपटे कोबी आलू बीन्स मिक्स भजा एपटे कदली भजा कंचा कदली कटा हो कुच कुच हो भजा एपटे छेनापोड़ अच्छी टे खाई नवा खाई सारे बिलू को जा कम करवा आज एबे खाई पी सारी बिल को पलि आसलु कहीं गछ पका हम मोटर आगे चलईदवा मोटर चालू है पानी अल्प लगी मोटरटा चालू करदे एपटे सब मान पाइप देखुची पाइप कौटी बाहर जाइथियो करथियो सब पाइप देखला पर मोटर चालू करवा मोटर चालू कर सारा पर गछ पकेवा आज सब एमती काम हम काम दुनिया रहा काम सब सारिया पड़ो एबे चलतु मोटर पाखक जावा एबे आसी मोटर पाखापाखि पहुँची गलुनी एबे एपट छोट मोटर टी फिटिंग करवा कहीं फिटिंग न कले चालू करी हबनी एटा फिटिंग कला परे चालू करिया पड़ो पानी मध्य अल्प अच्छी मोटर टी फिटिंग करदवा एबे मोटर फिटिंग करी चालू करी जीवा सेठी जाई धान बिल रे काम करिया पड़ो बड़ा मोटर मध्य रेस्ट कर पानी ना पाइप फाटी जाइए पूरा नष्ट हो जाइए आगे जो पाइप सब पोता होता बिल रे सब नष्ट हो जाइए बड़ मोटर आ चलुनी
ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର, ପୁରା ଉପର ଜମି। ଏବେ କାମ କରିବା। ଅଛରା ପରେ ପରେ ମଳେ ମଳେ ଗଛ ଖାଇଯାଏ ପାଣି ଜାଗାରେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଗଛ ଖାଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଗଛ ଥାଏ ଉଠେଇକି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜି ଆମର ଖପଡ଼ା ଖପଟି ଚାଲିଛି, ଏ ଗଛ ପକେଇବା। ସେ ଗଛ ପକେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଫେର ଲାଗିଯାଏ। ଯେଉଁଠି ବଳିଆ ବଳିଆ ଥାଏ ଉଠେଇକି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ କାମ କରିବା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କାମ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ କଟାକଟି ହେଉଥିଲା। ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଛି ସରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଗୋଟା ଭଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବେ। କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟା ଭଜା ହେବ? ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ସବୁ ଏପଟେ କଟା ଚାଲିଛି, ଗୋଟା ଭଜା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପାଗଳି ଏବେ କହିଲା ଚାଲ ଦେଖାଉଛି। ଏପଟେ ଗୋଟା ଭଜା ବି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ, ପୁରା କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତେ। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ମୋ ବୋଉ ଲାଗିଛି, ପୁରା 6ଟାରୁ ଉଠିକି ବୋଉ ଲାଗିଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉକୁ କାମ ଫାଙ୍କା ହେଉନି। ବୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ ଖଡ଼ିକା ଧରି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ବାପା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ଆମ ପୁରୋହିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜୁହାର ହେଇ ଆସିଗଲେ। ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଗୋଟା ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ପାଗଳି ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ପାଗଳି ୟା ଦେହରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛ ଆଜି? ପାଗଳି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ରସା। ଏପଟେ ଟମାଟୋ ଖଟା। ଏପଟେ ଡାଲି। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଦା ଲୋକ ଅଳ୍ପ, କାହିଁକିନା ମା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଟୋଟାଲ ଗାଁ ନିମନ୍ତା ହୁଏ। ଆଉ ସେପଟେ ପିଣ୍ଡ ଭାତ ଅଛି। ପାଗଳି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ? ତମେ ଗାଧେଇନା ଆସିକି 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆରେ ମୁଁ ନ ଗାଧେଇନି, ମୋ ଜେଜ ଜାଣିଛି ହେଲା କି। ନ ଗାଧେଇଲେ କେମିତି ପିଣ୍ଡ ଭାତ ତମେ ଛୁଇଁବ? ବାବୁନ ବି ଏପଟେ ଲାଗିଛି କୁଶ ଧରି। ବାବୁନ କୁଶ କ'ଣ ହବ? ଏପଟେ ଚାଲିଛି ପିଣ୍ଡ ପାଇଁ। ପାଗଳି ବାରମ୍ବାର କହିଲା ଗାଧେଇନା, ଅଗାଧୁଆ ଅଗାଧୁଆ। ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। କାହିଁକିନା ସେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଅଗାଧୁଆ ଅଗାଧୁଆ, ୟାକୁ ଛୁଅନା ତାକୁ ଛୁଅନା, ଆମକୁ କହିଲା ବାରମ୍ବାର। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି। ପିଣ୍ଡ ପକା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏପଟେ ବାବୁନ ବି ଅଛି। ବାବୁନ କ'ଣ ଖବର? ବାବୁନର ଆଜି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଇନି, ଛୁଟି କରିଦେଇଛି ଆଜି। इधर विष्णु भी तत्व में धारी था ଦେଖିଲେ ତ ସେପଟେ ପିଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ପିଣ୍ଡ ପକା ଚାଲିଛି। ବାପା ପିଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଗରୁ ପିଣ୍ଡ ପାଉନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଥିଲେ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି। ଆଗରୁ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି, ଘରର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଅଛି ସେମିତି। ତା ଦେହରେ ତ ବେଶୀ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ। ଆଗରୁ ଜେଜେଙ୍କର
बड़ भाई किए थिले सेतिपई पिंड पाउनथिले एटी 2 वर्ष हब पिंड पाउचंती एपटे पागली मध्य काम सारी बसिची रोषेबास मध्य सरीगलानी सांग मैंने भिडियो टी जमा भी लंबा करवानी आज भिडियो टी ये रखिदे जय जगन्नाथ लव यू ऑल पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो टी लाइक करदे शेयर करदे सब्सक्राइब करदे कमेंट करदे।